Tono borno Kaham yapari an ko thai janai koke ang Ekalavya u elakao to woni bangai অনেক দিন কাই থানা সাইটো মানে 2018 যখন তিনি রাজ্য বিজেপি সরকার বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইক মানে সাথে সাথেनो ও এলাকানি পাত্র মিত্র ও আসগই আং প্রপোজাল রখা আপনি তিনি ট্রাইবেল মিনিস্টার বা আপনি মিনিস্টার ইয়াকো এমলে কে বনেরো রখা কাংসা কপি টু ডিএম কপি টু এসডিএম কপি টু ভিডিও তেসিনি এমএলএ সাহেব নম্বর आं ফার্স্ট টাইম যখন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার থেকে না आं এলাকানি যতগুলি চিনি উন্নয়ন রাস্তা উতা লামা হিমানি পানীয় জলনি ব্যবস্থা সব যত নাংমনি এলাকানি উন্নয়ন আবনো ফাইলও খলাইগৈ প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট অফ বাগজাংখা ডিএম এসডিএম এবং এমএলএ মিনিস্টার আবনো মোটামুটি যে রমানি প্রপোজাল মোটামুটি এলাকাও সাকসেস দङ ते ब्रिज टक मोटामुटी बाकी दंख एवं तिनिबो ओइ एकालब्यनो इमां नुबोनि ओ एलाकायाव तो वनि बांगै बनि खूब साइटमनि बिसितै जों थांनाय जुलाइ मासेव दियरसं गामियाव आसलाय फिका ओ एकालब्य स्कुल तो लायनि बांगै हाय जुलाइ मासे आसलाय माने बिसितै पुरा पारानि पात्र मित्रनो तिगै आसलायखा एवं जागारनाय बुगसेखा जागारनाय गसामनि बिसिङाव जों लगे लगेनो ताबो एलाकानि पात्र मित्र सह चिनि कर्मी सह खलायै रेजुलेसनबो सलायखा सलायमानि साथे साथे ताक चिनि ट्राइबल अफेयार्स मिनिस्टारनि थानियाव भोट आंनो थाङै प्रपोजाल रयखा प्रपोजाल चिनि मो सुइजागना प्रपोजाल सुइजागना एवं सुइमानि साथे साथे सेप्टेम्बर मास 1 तारिख दिनै उनखा 6 तारिख बरक जखनते अफिसनि नोटिस सफायखा जे विजिट खायनाय खे बेलायखे आं बेखौ तंथगो कारण आं आशा खायो ताकिनि एमएलए साहेबबो दङ एवं चिनि मिनिस्टारबो दङ एवं डिएम साहेब एसडिएम साहेब जत डिपार्टमेन्टनि बारावबो जत दङ गाजै अमत दिनै जे विजिट खायमानि साक्सेस नायहि साक्सेसबो खालायलांथों चिनि मिनिस्टारनो माखावबो बिसास खालाय जन जातिनि अनेकटा इमां खे से इमांनो पुरन खायलांथों चिनि मिनिस्टारनो कयगो थेंक इउ धन्यवाद।